Poštovane sugrađanke, poštovani sugrađani, ovim putem bih želela da vam se zahvalim što ste izdvojili vreme i došli na Malostranske namjeski da zajedno održimo komemorativni skup i odamo počast nastradalima u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine. U saradnji sa organizacijom Dijaspora uz studente danas se, kao i u Pragu, održavaju komemorativni skupovi u gradovima širom sveta. I danas svi ponovo gledamo u Novi Sad. U prethodnih godinu dana stale su hiljade pređenih kilometara, blokada raskrsnica, ulica i mostova, stotine žuljeva, bezbroj zagrljaja i suza. Đaci, ne ćaci, i studenti su prestajali da idu u škole i na fakultete, a učitelji, nastavnici i profesori su prestajali da predaju. Studenti su ujedinili građane Srbije bez obzira na godine, profesiju, naciju ili veroispovest. Ujedinili su i nas iz dijaspore. Čini mi se da nikada nismo bili bliži jedni drugima, da nikada nismo ovoliko delili isti osjećaj. Sigurna sam da naša podrška ljudima u Srbiji nije bila važnija i osetnija u prethodnih godinu dana. Umesto odgovaranja odgovornih za pogibiju 16 ljudi, dobili smo odgovor režima u vidu nasilja na ulicama, hapšenja aktivista, pretnji, prebijanja studenata, kreiranja ćacilenda, stvaranja mržnje i podela među građanima. Zato što podsjećamo da nismo zaboravili i zato što za zločin još uvek niko nije odgovarao. Zato smo i danas ovde. Najpre će nam Mija pročitati pismo koje su studenti poslali nama iz dijaspore. Zatim će nam Tijana pročitati govor Dijane Hrke, majke nastradalog Stefana. Nakon toga ćemo imati priliku da čujemo 3 generacijska govora, jer svaka generacija koja danas stoji na ovom mestu sa nama prolazila je različitim političkim promenama, pa čak i ratnim traumama na našim prostorima. I svako od nas se danas sa nostalgijom seća svoje borbe za bolju budućnost, kao i ideala za kojima smo stajali. Prvi govor pročitaće najmlađi predstavnik Đorđe. Zatim ćemo imati priliku da čujemo izvedbu pesme Bela Ćao u verziji na srpskom jeziku. Nakon toga će nam se obratiti Marijana na engleskom jeziku kako bismo ispoštovali i posetioce koji ne razumeju naš jezik. Poslednji govor će nam pročitati gospođa Olgica. Draga dijaspora, dragi naši ljudi širom sveta, obraćamo vam se iz Novog Sada, grada koji je pre godinu dana stao. Tog dana 16 života je prekinuto, a jedan život nosi sa sobom ožiljke koji će ga zauvek oblikovati. 16 ljudi čiji su snovi, planovi i budućnost nestali zbog nemara i sistemske korupcije. Ova tragedija nije bila slučajnost, ona je posljedica dugogodišnjeg nečinjenja i sistema koji ne štiti svoje građane. Okupili ste se u više od 60 gradova širom sveta da pokažete zlim jezicima da solidarnost ne poznaje granice i da bol nije lokalna. Od Novog Sada do Praga, od Pariza do Toronta i od Berlina do Sidneja. Iako ste daleko, vaša podrška nikada nije bila bliža. Sećanje na 16 izgubljenih života pripada svima nama. Ovo okupljanje nije samo komemoracija, ono je poziv na budnost, na aktivnost i na odgovornost. Ljudski život nikada ne sme biti sporedna stvar. Znamo da mnogi od vas nisu otišli iz Srbije jer su želeli. Otišli ste zato što ste morali, suočeni sa istim zidovima koji su doveli do ove tragedije. Korupcija, nepravda, nebriga. Zbog toga znamo da razumete našu borbu i da delite našu frustraciju, ali i našu odlučnost. Vaš glas je deo našeg otpora. Pozivamo vas da nastavite da govorite, pišete, delite istinu. Sada jače nego ikad.
Pomozite nam da 16 života ne postane samo brojka koja se povećava u nedogled. Pad nasrećnice pokazuje urušen sistem, ali i trenutak buđenja. Mi, studenti, stojimo i ne okrećemo glavu, ne zaboravljamo. Stojimo odlučno, zajedno, za one koji više nema i za one koji dolaze. Mi stojimo, a vi stojite uz nas. Zajedno činimo glas koji je jači od straha i ravnodušnosti. Samo zajedništvo možemo izgraditi društvo u kojem se više niko ne gubi zbog nemara, gde pravda i odgovornost nisu luksuz, već norma. U ime studenata Srbije hvala vam, gde god da ste. Dragi naši ljudi, draga braćo i sestre koji živite daleko, ali srcem ste u svoj narod. Danas, na godišnjicu tragedije u Novom Sadu, setimo se dana kada je jedan običan trenutak postao večna rana. Tog dana kada je pala nadstrešnica, izgubili smo živote, izgubili smo snove i sigurnost, ali nismo izgubili ljubav i ljudskost. Ja sam Dijana Hrka, majka koja je tada izgubila svoje dete, ali koja danas, kroz vašu solidarnost, vidi da život i istina ipak pobeđuju. Zahvalna sam svima vama u dijaspori koji ne zaboravljate. Zahvalna sam što stojite uz studente, uz mlade koji se bore mirno, hrabro i dostojanstveno za pravdu, za odgovornost, za bolje sutra. Vaša podrška pokazuje da granice ne postoje kada nas spaja ista bol i ista nada. Danas se ne okupljamo samo da tugujemo, već da se setimo i da obećamo da se nikada više neće ponoviti nebriga, bahatost i ćutanje. Sećanje na ovu tragediju mora biti opomena svima. Da svaka ljudska odgovornost ima ime i da svaki izgubljeni život traži istinu. U ime svih roditelja, u ime svih koji su izgubili, ali nisu odustali, hvala vam što pamtite. Hvala vam što iz daljine čuvate uspomenu i pomažete da se u Srbiji čuje glas savesti. Neka danas, kad upalimo sveće, plamen svake od njih bude znak da i dalje verujemo u život, u pravdu i u naše mlade. Hvala vam što ste uz nas. Dijana Hrka, majka sa ulice. Dobro večer. Ja sam Đorđe, imam 18 godina, dolazim iz Novog Sada. Trenutni sam student FAMU ovde u Pragu, bivši gimnazijalac u blokadi. Nije lako. Nije lako biti čovek u današnji dan. Nije lako razumeti stvari koje se dešavaju oko nas. Nije lako. Svako od nas je jedinstven, ali takođe jedan drugom nalik, samim tim što moramo da delimo svet oko nas. Samo neki retki primeri ljudi ne mogu da shvate da sve to što se dešava nije normalno. A postoji oni koji danas ne mogu da znaju koliko zapravo nije lako sve ovo pojmiti. Svako od nas je bio negde taj dan. Svako od nas je primio zabrinut poziv, dobio poruku podrške ili utešni zagrljaj. Niko od nas nije bio spreman za takav događaj, takav talas osjećanja i sve što sledi posle tog dana. Jedna potpuno nejasna i nova okolnost za svakog od nas. Ja tog dana nisam bio u Srbiji, kao što i danas nisam. To boli danas jednako kao koliko i tog dana. To što nisam sa mojima, to što nisam sa prijateljima. Zato što sam sam u nečemu potpuno novom i nepoznatom. Bio sam u Rumuniji taj dan, na nekom super evropskom projektu sa ljudima iz Novog Sada i cele Evrope. Uživao sam svaki dan do tog pretposlednja. Sećam se da sam pričao sa profesorkama razglabajući o sledećim časovima i predavanjima koje smo imali tog dana i onda se desilo. Svako od nas do jednog sa istim bolom u grudima kao i danas.
Ja nisam hteo da verujem u to. Nisam hteo da prihvatim da tako nešto može da se desi u mom radnom gradu. Razmenjivali smo poglede bez reči, mahnito počeli svakog redom da zovemo i zovemo i zovemo. Svoju tadašnju devojku sam zvao i zvao i zvao, jer sam znao da tim petkom ima glumu u Beogradu. Nijednoj informaciji, pa makar i od najbližnjih prijatelja, nisam hteo da verujem. Samo sam razmišljao koliko puta sam ja stajao tu, koliko ekskurzija, koliko čekanja autobusa, koliko bezazlenih prolaza pored bez jedne misli da treba da se osjećam nesigurno. Moje prvo odavanje pošte se desilo tog 5. novembra, a posle i prvi duboki utisak kako zapravo cijela moja država funkcioniše. Od tog dana znam kako stvari treba i ne treba da izgledaju. I od tada znam da ništa nije lako i da ne treba da bude. Ali znam da postojim ja, ti i svi mi koji želimo da svima bude što bolje, pa kakav god ishod bio po nas. Svako od nas zaslužuje normalan i lak život. Ne ovo. Žao mi je što moramo da se okupljamo za ovakve povode. Ali mi je drago da nas ima. Jer mi je sad ipak barem malo lakše. Hvala. Kad se probudi, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 ranu zoru. Kad se probudi, a okupator beše tu. Draga ja odo u partizane, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 kažem odo u partizane, tamo ću možda umreti. Iako umrem kao partizan, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 iako umrem kao partizan, brada nemoj plakati. Ti me sahrani na vrh planine, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 ti me sahrani na vrh planine, u senci cveća mirisno. I kogod prođe pored mog groba, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 svako prođe pored mog groba, reći će kako divan cvet. Taj cvet je spomen na partizana, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 cvet je spomen na partizana, što za slobodu poginu. I znaće svako, znaće u srcu, o bela čao, bela čao, bela čao, 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 znaće svako u svome srcu, da to sloboda miriše. I znaće svako u svome srcu, da to sloboda miriše.
Ladies and gentlemen, fellow citizens, countrymen, we gather here today not only to remember the 16 lives lost on that tragic late November morning in Novi Sad, but to honor what their loss has awakened in us. A demand for truth, accountability, and the rights to live in a country where such tragedies never happen again. 16 people, young and old, scholars, workers, and travelers, lost their lives when the canopy of the Novi Sad railway station collapsed. 16 people who trusted that the institutions of their country would protect them. They are no longer here to demand answers, but we are. When we speak their names, when we stand in silence, when we hold our banners, we are saying, your lives mattered. We're saying, your deaths will not be forgotten, nor dismissed as accident, nor buried under paperwork and excuses. Students and citizens from all over the country, from Belgrade, Novi Sad, Kragujevac, Niš, Novi Pazar, Zaječar, Kraljevo, and many more began to gather. From one campus to another, from one bridge to another, at first in grief, then in disbelief, and finally in unity, to spread the message. We will not be silent. As the silence from above grew louder, our voices grew stronger, because silence in the face of injustice is not peace, it's complicity. We ask questions that no one in power seems willing to answer. How could such a thing happen? Who approved it? Who profited? Who was responsible? Who approved the sonic weapon? Our demands are not radical. They're sensible, moral, and necessary. We demand the full public release of all documents related to the renovation and collapse of the railway station. We call for prosecutions wherever there was negligence, corruption, or cover-ups, no matter how high up they go. We demand fair and uncensored media coverage for our public broadcaster to serve the public, not the politics. We demand accountability and transparency for all violent attacks on peaceful protesters, for every broken bone, for every hit and run, for every person dragged away for daring to care. And yes, we demand snap elections, because faith in the current system has been completely shattered. And it's not the first time. Many of us here today witnessed the rise and fall of Milosevic. We filled the streets in 2000s believing that change had finally come, that democracy had finally taken root. And yet, here we stand again today. Not because we're nostalgic, but because we recognize the same fire, the same stubborn belief that Serbia can be better. And we are proud, so proud to have raised you to question, to think, to demand better. To this generation, we say, thank you. Thank you for keeping the flame alive when it's easier to surrender, for marching despite the batons, for holding banners even when they call you traitors. And we promise to help you carry the torch until it lights up the institutions that still live in the shadows. Because the truth is that you cannot arrest an idea, you cannot censor hope, you cannot stop the generation that has learned how to stand up. So today, as we honor the memory of the 16, each time we gather, each time we speak out, we build the country they would have deserved to live in, and the country that the future generations deserve to inherit. For the 16, for those who came before us, for the future, thank you.
Dragi prijatelji, pripala mi je velika čast da vam se obratim danas na godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Prošlo je godinu dana od tragične smrti 16 ljudi i mi ne zaboravljamo. Ovde sam da govorim u ime generacije koja je rođena 60. godina u Jugoslaviji. Generacije koja je najbolje godine života provela zlatnih 80-ih, odrastajući na post-punku i novom talasu. Generacije koja je verovala u Jugoslaviju kao i u to da može da spreči rat. Prvi put sam učestvovala u studentskim protestima u martu 1991. godine. Zašto smo tada izašli na ulice? 2 ljudi je poginulo u demonstracijama 9. marta. Učesnici protesta su tučeni i hapšeni. Upotrebljen je vodeni top. Zvanični mediji su lagali o događaju. Već godinu dana mi smo ponovo na ulicama. 16 nevinih ljudi je poginulo. Učesnici protesta su ponovo tučeni i hapšeni. Upotrebljen je zvučni top. Zvanični mediji ponovo šire laži o tragičnom događaju. Oba puta mi smo reagovali na laž i nepravdu. Oba puta mi se borimo za slobodu i demokratiju. 90-ih godina moji vršnjaci i ja smo bili u prvim redovima u protestnim šetnjama. Danima i noćima smo bili na ulicama. Neke dobre majke i bake su nam tada pripremale hranu i donosile ćebad. Prepoznavali smo njihovu brigu, ljubav i podršku. Moja generacija je umorna, davno su bile 90. Ali ako ne možemo da pešačimo sa studentima, mi ćemo danas biti te dobre majke i bake koji će im spremiti hranu, doneti ćebad ili ih makar pozdraviti sa balkona i prozora. Nadamo se da će studenti prepoznati našu brigu, ljubav i podršku. Krug je zatvoren. Devedesetih godina protestovali smo u svojim gradovima. Sada živimo u nekim drugim zemljama, u nekim drugim gradovima. Putujemo po svetu sa pasošima Evropske unije, ali i dalje volimo svoju domovinu i okupljamo se da podržimo želju za demokratskim promenama u njoj. Dozvolite mi da završim citatom rimskog istoričara Tacita. Preživeli smo Tiberija, preživeli smo Kaligulu, preživeli smo čak i Nerona, ali u međuvremenu prošao ceo naš život. Dragi prijatelji, svima nama želim da više ne moramo da preživljavamo Kaligule i Nerone. Želim nam matičnu zemlju pravde i slobode, domovinu u kojoj više neće biti korupcije koja ubija. Sada ću pročitati imena 16 nastradalih i nakon toga ćemo vas zamoliti za tišinu u trajanju od 16 minuta. Ovoga puta zamolit ćemo vas da tokom tišine uključite bliceve na vašim telefonima. Sara Firić, Valentina Firić, Đorđe Firić, Milica Adamović, Nemanja Komar, Anđela Ruman, Miloš Milosavljević, Stefan Hrka, Sanja Ćirić Arbutina,
Goran Karaca, Vukašin Raković, Mileva Karanović, Đuro Švonja, Vasko Sazdovski, Anja Radonjić i Vukašin Crnčević. Sada ću vas zamoliti da za 16 minuta tišine slava im. Spremili smo vam izložbu fotografija koju je organizovala Dijaspora uz studente. Radi se o rekapitulaciji jedne cijele godine neprestane borbe za pravdu. Položili smo 16 belih ruža na imena stradalih kako bismo podsjetili da ove žrtve nisu samo imena, nisu samo brojke. Pozivam vas da se poslužite kolačima i poklončićima koje smo spremili. Pre toga bih vas samo zamolila da se fotografišemo ispred banera koji nam je spremila Dijaspora uz studente. Fotografija će se koristiti za promociju svih gradova u kojima je danas održan skup. Voljela bih da sa današnjeg skupa ponesete ne samo osjećaj jedinstva i solidarnosti, već i svest da zajedno možemo i moramo menjati svet na bolje. Moramo zahtevati odgovore i istrajati u očuvanju jedne demokratske, pravedne i pravne države. Pravda je dostižna i pravde će biti, a odgovornima poručujemo, odgovarat ćete. Bravo!